अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जब वो इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो इंसान आपको छोड़ कर चला जाए, आपका दिल तोड़ कर चला जाए, ना आपसे बात करे, ना आपको मैसेज करे, बस खामोश रहे, ना कोई शिकवा शिकायत, बस खामोश रहे। उस वक़्त दिल क्या कहता है कि थोड़ा और सब्र कर लूँ, शायद वो वापस आ जाए। पर ऐसा होता नहीं है, वो इंसान वापस आता नहीं है। एक बात याद रखें, जो लोग आपके साथ दिल से जुड़े होते हैं, जो सच्चे होते हैं, वो इतनी आसानी से दूर नहीं होते। वो इतनी आसानी से आपको छोड़ कर नहीं जाते। आजकल तो लोगों को बस बहाना चाहिए आपको छोड़ने का। वजह कोई और होती है और वो बहाना कोई और तलाश कर रहे होते हैं। आजकल तो लोग रिश्ता निभाने के बजाय तोड़ने पे ज्यादा तरजीह देते हैं। आप उनको कह देंगे ना कि मुझे ये चीज़ पसंद है। अगर वो कहेंगे कि आप ये काम करें, हमें ये काम पसंद है, ये काम आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप उनको कह देंगे ना कि ये काम मुझे नहीं पसंद, ये मैं नहीं करना चाहता, ये मुझे पसंद नहीं है या फिर मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे क्या होगा? वो इंसान आपको वहीं पे छोड़ के चला जाएगा और ये रियलिटी है। आजकल ऐसा हो रहा है। अगर आप किसी को कह देंगे कि मुझे ये काम नहीं पसंद, जो आपने मुझे बात किया ये बात मुझे नहीं पसंद, तो वो आपको वहीं पे छोड़ के चले। इनकार करके देखें। लोग इतने सेंसिटिव हुए पड़े हैं, आपके रिश्ते इतने सेंसिटिव हुए पड़े हैं कि आप उनको बस थोड़ा सा कह दें, वो बहाना तलाश कर रहे हैं आपको छोड़ने का। वहीं पे आपको छोड़ के चले जाएंगे। आपकी मोहब्बतें, आपकी चाहतें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं, किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं। वो चीजें आपके मुंह पे मार के जाएंगे। और जो आपके साथ सच में सच्चा होगा, जो आपके साथ सच में चलना चाहेगा, वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। ये याद रखें, ये बात अपने माइंड में बिठा लें कि वो आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। दिल तोड़ना किसी का कत्ल करने के बराबर है। जो लोग दिल तोड़कर जाते हैं ना, वो एक इंसान का कत्ल करने के बराबर है। लेकिन इस चीज को हम नहीं समझते। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है ना, आप दो काम कर सकते हैं। या तो उसके पीछे भागें, या फिर खामोशी से अपने आप को संभालें, अपने आप को समझाएं और अपने आप को साइड पे कर लें। या उसके पीछे भागें, उसकी मिन्नतें करें कि खुदारा मुझे छोड़ के ना जाओ, उसके पाँव पकड़ें, उससे बातें करें, उसको मैसेज करें, कॉल्स करें, मिन्नतें करें कि आप मुझे छोड़ के ना जाओ। या फिर अपने आप को खामोशी से अपने आप को समझाएं कि मैं ही उसके काबिल नहीं। खामोशी से अपने आप को अलग कर लें। लोग आपकी कदर पता है कब समझते हैं? लोग आपकी कदर तब समझते हैं जब आप अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं, जब आप खामोश हो जाते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपनी वैल्यू को समझते हैं, पहचानते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर इतना कुछ है और मैं फिर भी उसके पीछे भाग रहा हूं। अपने आप को समझें। आप अपना आप दूसरे इंसान पर वेस्ट कर रहे हैं, जिसको आपकी कदर ही नहीं है, जो आपको चाहता ही नहीं है। आप उसके लिए सोने का महल भी बना देना, ताज महल भी बना देना उसके लिए, फिर भी आपकी कदर वही है जो उसके दिल में है। आपकी कदर आप अपनी वैल्यू उसके दिल में चेंज नहीं कर सकेंगे कभी भी। उसके लिए जो मर्जी कर लें, ये हकीकत है। लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप तो ये चाहते हैं कि वो इंसान जो हमें छोड़ गया, वो हमारे पास वापस कैसे आएगा? वो वापस मिन्नतें करने से नहीं आएगा, वो वापस मैसेज करने से नहीं आएगा। जब आप खामोश हो जाएंगे, जब आप अपने आप को उससे अलग कर लेंगे, अपनी वैल्यू पहचानेंगे,
اپنے آپ کو پہچانیں گے تب واپس آئیں گے، اور تب واپس آئیں گے صرف اس لیے نہیں کہ ان کو آپ سے ابھی بھی پیار ہے، ابھی بھی ہمدردی ہے، اس لیے نہیں واپس آئیں گے، آپ کی زندگی میں جھانکنے کے لیے آئیں گے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی میں اب کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارا ابھی بھی کنٹرول اس پہ ہے، کیا یہ ابھی بھی میری بات مانے گا، اس لیے واپس آتے ہیں آپ کی زندگی میں، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے، صرف آپ کا مائنڈ آپ کے کام سے ہٹانے کے لیے اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کی لائف۔ یہ چیز آپ لوگ نہیں سمجھتے، جب وہ آپ کی لائف میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ویلکم بیک، آ جاؤ، میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی، میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، آ جاؤ واپس، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اور جب وہ آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں واپس، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اپنی لائف میں کر کیا رہے ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام بند ہو جاتا اس انسان کی وجہ سے، صرف جھانکنے آتے ہیں آپ کی لائف میں اور آپ ان کو موقع دیتے ہیں، صرف وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں، اور آپ جو کر رہے ہیں آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، اور وہ پھر موقع دیکھتے ہی کہ میرا ابھی تک کنٹرول اس پہ ہے، یہ ابھی تک میرے کنٹرول میں ہے، یہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی یا جانے والا، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں جو چاہوں اپنی بات منوا سکتا ہوں، میرا کنٹرول ابھی بھی اس پہ ہے، یہ چیز وہ دیکھتے ہیں، اس بات پہ جب وہ مطمئن ہو جاتے ہیں پھر آپ کو گڈ بائے کر جاتے ہیں دوبارہ، اللہ حافظ، پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ کے پرانے زخم جو پہلے گہرے تھے اور گہرے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو رونا دھونا دے کے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مر جائیں ان کے لیے، آپ چاہے ان کے لیے یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو وہ صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آتے ہیں، جب ان کو آپ کی یاد آتی ہے، وہ صرف تب واپس آتے ہیں جب ان کو آپ کی یاد آتی ہے، جب ان کو آپ کی نیڈ ہوتی ہے، جب وہ خود آپ سے باتیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تب آپ کی لائف میں واپس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھے، آپ نے کبھی سوچا جب آپ باتیں کر رہے تھے، جب آپ منتیں کر رہے تھے، جب آپ کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، تب تو اس نے آپ کی ایک بھی نہیں سنی اور چلا گیا، اور جب اس کو نیڈ ہے تب وہ واپس آ رہا اور آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں، آپ پاگل ہیں، تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا، اور ایسی غلطیاں مت کریں، خدارا ایسی غلطیاں مت کریں، آپ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ آخر میں میری آپ کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے، آمین ثم